1. Bulan Ramadan bi kajeng Nabi eko cak bulan tang umat bulan aku lebih sampian pa ana apa bulan Ramadan meibaki dak aku lebih sampian bi kajeng Nabi polana esapan malam Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan ka dinto amerti ka akin orang sejuta orang pa apa bebas di apoi neraka andi cak swarga sejuta orang pen malam mon malam telasan etamben 30 juta. Berarti sebulan pada sebitak juta manusia dari umat Muhammad. Kilo odi, kilo mate, ki ajar gelajar. Apa sebulan Ramadan? Atrawi, aja gelesan, anjing katakin ibadah. Ada harusan maca Quran. Nang bulan Ramadan, kilo mate. Bi malaikat leko ca ahli swarga. Sebitak juta orang sebulan Ramadan. Mantar tepat dan kulaban pancenengan seteja amin Allahumma on para pusat badan kaula amul jakin ne recep reba pasah mangkana kajeng nepih pan bulan recep ngajarin doa dak kula bi sampean napa doa kajeng nepi Pak Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan pangeran tambahin kebagusan tan kula bulan recep tambahan kebagusan tan kulai bulan Sya'ban pada paakin lancam umur dak bulan Ramadan amin Allahumma ana apa kajeng Nabi mi nyompung bulan setelok ni Pak Recep Reba Pasah Rajab Sya'ban Ramadan Recep Reba Pasah sehingga karena pasah ke entok ratora kula bi sampean selama setahun Pak Kajeng Nabi adabu idza saluha Ramadan saluhatis sanatu kulluha wa idza fasada Ramadan fasadatis sanatu kulluha mon nang dalam bulan Ramadan ahli ibadah eserikan ahli ibadah bi Allah selama setahun mon bulan Ramadan la maksiat salat apasah ki jangan cada orang siapa salat abajang ki aganggu da orang atrawi Pak monlo becek bulan Ramadan bila boleh sebecek apa monlo insaf bulan Ramadan bila boleh seinsaf monlo sadar bulan Ramadan bila boleh sesadar mangkan bulan Ramadan kunci ku lebih sampian jika aja sebulan berarti ahli ibadah jika aja sebulan cara hasanan jika aja sebulan nyemak dak Quran nyemak dak masjid nyemak iktikaf nyemak dak sedekah kepada tetangga para pusat badan kaula amul jakin ma'alai kula bi sampan pecemper sareng Allah selama setahun malar mantar sekak dintok badanah amin Allahumma Pak lo kira sukses teti orang ahli ibadah bulan Ramadan mon lo ala temo lain bulan lo kira sukses khosok nang bulan Sya'ban lo kira gampang istiqomah bulan Sya'ban mon lo ajar molen bulan Rad mangkana Recep acampo sareng Sya'ban Sya'ban acampo sareng bulan Ramadan mon telok ne ke jaga bi kula bi sampean Recep ejaga esen ibadah Sya'ban ejaga esen ibadah Ramadan ejaga esen ibadah ambak selama setahun mesti teti orang saya pecembar berselamat sareng Allah Subhanahu wa taala malar mantar kula bi sampean tepa dak golongan-golongan saya kesebut amin Allahumma on ulama ngatur dak kula bi sampean mabanyana pa bulan Recep mabanyana pa bulan Sya'ban mabanyana pa bulan Ramadan telok ulama ada buakin bulan semangken pabanyak istighfar Allahumma sholli ala Muhammad bulan Sya'ban pakon pabanyak maca selawat bulan Pasa pakon babanyak maca mun sila oneng maca merengakin orang adarusan Al-Qur'an lo istighfar selawat Quran ne kengereng par tingkatakin nang Recep Reba Pasah kedanon semangken kana bulan Recep matora istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim istighfar Pak sehingga istighfar kentok benih khusus orang siya maksiat melolo Pak
Bahkan orang seroan di tusa ni kaparlo ke istighfar. Bahkan orang seta paling penting, paling bagus ekerem de orang seta kento wirid si anyama istighfar Pak. Gilanon. Sahabat ni ahli swarga kapi Pak. Sahabat ahli swarga kapi. Orang Islam senyapok dari zaman kajeng Nabi nengerin kajeng Nabi dalam keadaan seta Islam satu aja masuk surga. Kajeng Nabi ada kullu ashabi yadkhulunal jannah. Tang sahabat, tang santri kapi masuk dak surga. Tapi coba pada sahabat seta sampun pendem kajeng Nabi mancing nang atas kuburan. Apa pengumuman dak sahabat seki odi? Istaghfiru li ahikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Tang sahabat kapi keremen istighfar mayit seki pure pendem riaya karena setia ada tepang epong sabik malaikat mungkar nakir. Malah manter kula bi sampean selamat amin Allahumma. Mangkana kento sahabat kajeng Nabi sampun nyataakin orang swarga sareng kajeng Nabi ki pakon kerem istighfar. Napa boleh kula bi sampean si aluk kuluk sareng tusa siang malam malak manter sepora tusa pagi sareng Allah amin Allahumma. Makana para pusat badan kaula amun jakin maca istighfar. Paling eka bunga bi reng sepo si ampon seta. Paling eka bunga bi guru si ampon seta. Paling eka bunga bi pala tetangga kanca si ampon seta kula bi sampean mun ngarem istighfar. Maos istighfar telo kali. 5 kali, 7 kali, 10 kali. Cientengakin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pangeran, mau istighfar pangeran 3 kali. Pola berdekan cara, kira makin dak kemak. Pola berdekan cara, kira makin dak kembuk. Pola berdekan cara, kira makin dak para guru. Kira makin dak nak foto dan semacam senga. Istighfar sekalian munkar terima. Sarang Allah Subhanahu wa taala kencaran ban rahmat itu neka bisa ngangkes da orang sekampung Pak. Allahumma salli ala Muhammad. Coba bayakin Allah tu manadabu. Engkau kadang tuka dari situng kampung. Lah niat untuk azab, paringin seksa, laknat bisengko. Tapi kadang pada orang yang sujud tengah malam, astagfirullah. Sekalian Pak. Sekalian mereka. Astagfirullah, nyon sepora pengiran lemah, mereng po sepo tengah malam. Maka Allah dari lebur da orang istighfar, laknat sebekal epatoron, balak sebekal epatoron, penyakit sebekal epatoron da ahli kampung, asrifu anhum sarfa, biko burung gara-gara pada orang istighfar sekalian, malah mantar ku lebih sampian oleh barokan istighfar dunia akhirat. Amin Allahumma. Coba kajeng Nabi ada wa innal abdal mu'min la yarfa'u Allah darajatahu fil jannah fayaqulu ya rab anna li hadha qala Allah subhanahu wa ta'ala bistighfari waladika lak. Bareng mukmin Pak ete bang amal paki bi Allah menoro amal masuk tingkat 2 tapi ternyata sanda Pak ke surga bi Allah ayo ongka ada tingkat mersepolo Pak setengkian beri setengkian bi Allah. Sampun dapat ada kenal setengki matur dak Allah ya Allah amal dan kula lo dapat ada tingkat kak dintok pangeran dan kula seharusnya masuk tingkat baba merdua ana apa tun kula me pada pak ada tingkat 10 bakwa bi Allah bu bistighfari waladika lak ngalam baksan mate anang siang malam lo buambu maca istighfar sehingga sebagai yang sepo petingkat yangka patengki bi sengko sampai dapat ada tingkat 10 tung situng tingkat swarga ke entok berapa tingkat swarga Pak 6.600 sebitak 6 tingkat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tung situng tingkat nikah pada bi langit ban bumi ane ketung situng tingkat para pusat badan kaula amun jakin mangkana kadang orang mukmin pada pada tingkat atas sampai reng bareng ngecakan cana aceling dak tingkat apa di aceling bintang se atas kadang keton dan kula bisa ke atas pangeran pateng ki tingkat pangkat Roma compo swarga baku bi Allah kaki andi nak foto masuk madrasah lamba andi nak foto masuk pesantren lamba siang malam nak foto nak kaki maca istighfar
ngirim istighfar dak kake Arya barokan istighfar mangkana istighfar baneking cuma ngosok dosa melolo istighfar banedak ke orang si ahli maksiat melolo bahkan orang si ahli ibadah bahkan orang si ahli suarga bahkan orang si ampun jamin selamat mun andi istighfar petengkit derajat paki iswarga mantar tepadatan kulaban pancenengan setaja amin Allahumma pon napa pole reng odi bu reng odi paling puto istighfar kula bi sampean dabune Imam Abdullah Alawil Haddad tumane periksanin sareng salah sitong santren kiai Habib dan kula mon looning tikir ka imma setroy baca abanya samangken tikir subhanallah kencur raja selawat raja la ilaha illallah raja kula looning semelia pakua bi Habib Abdullah Alawil Haddad banyak istighfar neka tikir otomatis saya makumpul dak fadilat tikir selain keutamaan tikir subhanallah baru nang istighfar keutamaan tikir selawat baru nang istighfar keutamaan tikir tahlil baru nang istighfar makana para busat badan kaul amul jakin kajeng nabi sampai adabu man arada ayyasurrahu sahifatuhu yaumal qiyamah falyukthir minal istighfar sapa orang setero bunga pagi nang hari kiamat terak buku nasani buka amal banyak ra terang maka banyak kalaban istighfar malar mantar kulabi sampian esapora atu sasaran Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma on para busat badan kaul amul jakin khusus bulan Rejab para ulama nganjurakin kulabi sampian pakon banyak istighfar Gedanon sepora na bu istighfar nang bulan Rejab kentok bada istighfar niki petong polo emaos ki lakku petong polo emos lemalam petong polo emos may sepu petong polo emos maru maghrib orang istiqamah atau banyak cepat dalam bulan Rejab maos istighfar ka dintok petong polo ki lakku petong polo lemalam lam yamassa jildahun nar dabun ulama paki pak oleng lo kaya setting apa yang neraka Allahumma salli ala Muhammad Danon orang pagi sanca ke di kopur kentok pada bik bensin atau bang apoy ini pada bik bensin pada orang si tabang apoy muana pada tanah pada toot pada pokang pada tabung pada sebatan ni bang tabang kulap kecuali orang mukmin pasal orang mukmin termasuk orang sebenarnya istighfar orang sebenarnya istighfar kento sancaga pak kiamat ni ka apoy kapira sitong waktu Imam Hasan Basri periksanin bi santren dem kiamat pokok bi Hasan Basri mon la tahu banjir tsunami satunya king bani aing tapi apoy aja kiamat leki si apoy songai au ba apoy tase au ba apoy gunung apoy kapi makanya setengah tetanggar kiamat dabuna kajeng nabi paki Allah bakal ngutus apoy dari kampung Aden napa kampung Aden ni ke kampung laong kota Mekah pak ni ke beda apoy para bu sebar bi Allah dak setuju na penjuru tunya kento pagabara pagatemor pagadaja ane kasih akhiring manusia siampun jaga di kuburan kula bisa sampai apa dengan apoy paki bidik kiring bi apoy tojuk bi apoy ngakan bi apoy tedung bi apoy kapi par le apoy ini kato sebab to ngelok de orang ini pak mun orang ini ka bani ahli ibadah apoy kan to sebab to nabang dak peten orang ka dinto kula bisa panjaga di kuburan kompol bi Allah dak padang mahsyar kaima padang mahsyar ulama bade ada bokin Mekah nang Arfa mantar teka ada Mekah Madinah amin Allahumma kula bisa sampan pakai adarat kapi ke Mekah pak seeko burakin nang nyuates jaga dari nyuates etokin bi apoy ni kasambil jalan nang jalan apa dengan apoy tojuk bi apoy ngakan bi apoy makanya para pusat badan kaul amul jakin sampai ada padang mahsyar para pusat badan kaul amul jakin salah situng wiritan montero kula bi sampan lo setting apoy pakai nang hari kiamat istighfar bulan Rejab saya baca ki laku petong polo lemalam petong polo napa para bu rabbighfirli warhamni wa tub alayya pon rabbighfirli warhamni wa tub alayya rabbighfirli warhamni wa tub alayya rabbighfirli warhamni wa tub alayya
po selo afal, minta tonton dek ke kompoya, minta tonton dek para ustad, pon, mon lo afal para pusat badan kau la amul jakin, ngereng istighfar selain. Anak ulama ada buakin, ben istighfar ka din tok melolo. Saya percukai babanya bulan recep. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Pon, mon lo afal, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Petong polo kilaku, petong polo mari maghrib, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hafal bu? Kimulo hafal ni, masuk madrasah boleh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ni kampon. Nagangering, mon bisa pelebih petong polo para pusat badan kau amul jakin. Napa po dalam kebadan andi udu. Gelanon seporana para pusat badan kau amul jakin. Orang yang sebenarnya istighfar recep kentok parang keistimewaan sarang Allah Subhanahu wa taala selain nang tunya sepora tu sana selain nang tunya pokcukan lo perwat kalaban setajan urusan gelanon pak mon sekame mari sopu istighfar sekame mari sopu qul istiqamah bu astaghfirullahalazim napa boleh sampai ke budi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mon lo hafal astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sekame mere sopu. Qul istiqamah napa boleh bulan recep. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Sekame pokok bi ulama lo kerane ngalen nang abang, lo kerane ngalen nang anang, nang keluargana, nang tunyana, nang compong, nang perkara semarwat. Lo kerane ngalen keruwatan nang abang. Lo kira nengalan keruwatan nang nak potona, nang compong, nang tunyana, nang setaja urusa, bahkan paki nang akhirata, qor istiqamah panar istighfar sekame pak, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim sekame pan marisopu, manat manter lancar urusan kulabi sampean tunya akhirat, amin Allahumma. Para pusat badan kau amul jakin, sehingga nang bulan recep juga Allah Subhanahu wa taala muka labang doa lebih banyak etimbang bulan-bulan selain. Pak, biasanya labang doa ni ke abuka duhur yang siang. Mari adan duhur sampai caafantaan jawab adan. Mari adan doa ada ke Allah. Ni kencang mustajab. Kenapa? Karena mari adan duhur Allah muka labang langi sepetok ni kaban muka labang kantor doa ya tas. Wala cukan bila doa ni kesebiasa buka bi Allah kabudi kol 12 sajan semak kesopo sajan lebar labang doa saya buka. Aneka luar bulan Recep dan bulan Ramadan. Tapi khusus bulan Ramadan dan bulan Recep kilak ku buka, kol sanga buka, kol 10 buka, kol 12 buka, kol 3 buka, siang buka, malam buka. Makanya banyak istighfar, makanya banyak wirid, banyak zikir, banyak doa bulan Recep dan bulan Ramadan. Maklai tepak dak bukan labang alangi, maklai tepak dak bukan labang doa ya tas sehingga tadi orang cempar selamat dunia akhirat, amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaul amul diakin ani kapan beram pembahasan siahuman kalaban keistimewaan keutamaan bulan Recep. Para pusat badan kaul amul diakin dan kula nyempatakin bulan Recep bari ketatian mol japole nomor 2 seekor cak perjalanan Isra Mi'raj. Allahumma salli ala Muhammad. Isra Mi'raj kentok para tretan sat badan kaula amul jaakin elaksanakin bulan Recep sareng Allah Subhanahu wa taala paringakin dak kajeng nabi situng perjalanan selotomane paringakin dak nabi selain perjalanan selotomane paringakin dak malaikat dan makhluk selain beda 2 macam perjalanan pumeh cak perjalanan Isra dari Mekah ada Masjidil Aqsa, perjalanan ke atas langit sampai ada tingkat petok, sampai ada tingkat 10 ya atas langit, tingkat merbalu seekor cak Sidratul Muntaha, tingkat mersanga seekor cak Allahul Mahfuz, tingkat mersepolo seekor cak Al-Mustawa, makhluk lo teman ada tingkat mersepolo ni pak, malaikat lo teman nengke, jin lo teman nengke, kajuh batoh hewan ada teman pak dia tingkat mersepolo selain Nabi kulabi sampian kajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manar mantar oleh syafaat pagi, amin Allahumma. Pon perjalanan Isra kento kula keng nyinggung 2 perkara. Pertama kajeng Nabi oleh dak kulabi sampian si arupa bajang lemak bang
Saya ngak motor apa jeng Pak saya ngak cik aga aja. Mon pajeng lemak bektoh saya ngak. Lain nah mulu ilakunin kura pajeng lemak bektoh kadang ki sepora. Tayun pajeng lemak bektoh make lain ilakunin ka dinto. Pakun lo etre masarang Allah Subhanahu wa taala. Makana patot bi kajeng nabi ko cak pang agama. As-salatu amududdin. Pajeng ketok pang agama. Orang siapa jeng lemak bektoh maka agama etre masarang Allah. Kor pajeng par Korban yang ilaksanaakin maka selain para bulok pati sampurna sepora baki sarang Allah. Mun selain lakonin pasampurna apasa asadeka awirit tikir tapi lo apa jang lemak bekto selain kento kenapa tolak tamata sarang Allah Subhanahu wa taala. Awal orang celang muana paki nang kiamat orang lo apa jang lemak bekto pak. Awal orang setongar bi malaikat. Biasanya orang pakai jaga di kopur, ajalan tibi. Tapi ada orang lo nampu ajalan, ngarbi malaikat pak, ngarbi malaikat, cucuin besi dari colong kento sampai tembus ke budi, panong ngebi malaikat, yeret sampai ada padang mahsyar. Sera awal ngarbi malaikat, orang lo apa jang lemak bekto. Pertama orang si catat nyaman elabang neraka, orang si apa jang lemak bekto, mau nyaman kalau karya catat nang labangan neraka. Oh tu nyeper ke apa yang neraka pak. Menyeper ke apa yang neraka saare kento pada bi 300 sebitak tahun. Naudzubillah malar mantar pada selamat. Amin Allahumma. Orang lu apa jang lemak bekto. Siapin olar sarang Allah. Kajeng Nabi adabu. Esitung hadis masyiratu sahrin. Masiratu syahrin. Olar orang lu apa jang lemak bekto. Mon edaratin. Ejalarin dari cetak. Dapak buntok ni kah sebulan pak. Ajalan sampai cek ngakan cek tedung selama sebulan. Berapa kilo ni kah pak oleh na? Ani kalan ceng olar orang selok apa jeng lemak bektoh. Mau nyengak sekalian. Dabun kajeng Nabi racun kentok nyerap. Racun olar kentok nyerap ke daging sampai daging ngalkal, sampai otak ngalkal, sampai setuju batin ngalkal. Lo pemate bi Allah selama 70 tahun rengcer dengan kesakian lebat racun olar ka dinto. San oleh 70 tahun baras bi Allah. Sanga boleh. 70 tahun waktu watan. Oleh 70 tahun boleh. Baras bi Allah. Sanga boleh. Sampai hari kiamat ada istirahat tak asa menit. Ka dinto mun karelo isapora bi Allah. Dak orang-orang selalu sanakin surat lemak bektoh malar mantar pada selamat ya. Amin Allahumma. Karena para busat padan kaul amon jakin ni kas pertama. Semar dua napa bu kulaking cuma liaw lea atau bemasana panapa sa iyalamin kajeng Nabi ng perjalanan Mi'raj sampun masuk surga kajeng Nabi. Natela bang ke bang surga ni ka atoles. Atoles napa pak? Bi atoles bi Allah anti haramun alal bakhil. Surga kaki haram emasuin orang cerai. Allahumma salli ala Muhammad. Wala juga nang labang surga atoles. Bakuah atoles bi Allah nang tiap labang surga kajing Nabi banyak maos tepak perjalanan Mi'raj. Bakuah as-sadaqatu bi ashrin wal qardu bi 18. Kencara sedekah 10, kencara mautang balubel. Kajing Nabi keton. Mereka ndak mereka Jibril ya Jibril, ma balul sadaqah, ma balul qardi aktsaru ajran min as-sadaqah. Jibril, ana kencara mautang, lebih banyak etempang kencara sedekah. Sedekah peselo abali, kala orang sedekahin. Otang ki abali, Pak. Tapi ana pemikiran rajaan kencara orang mautang, malaikat Jibril jawab, karena sedekah bisa jadi sedekah ada orang lok puto pak. Tapi mon apa reng otang mesti ada orang puto. Makanya para pusat badan kau lah amul jakin sampean mautang 1 juta dak ke orang, korcek membuduk bu. Otang kentok molos tolong menolong. Menterobat cek ngalak otak, cek lebat otang, lebat jual beli. Lebat sewa menyewa banyak. Sampean lang ngalak buat 1 juta. Kor lebat jual beli halal. Tapi sampean ngalak buduk cek sampai 100.000 serupiah. Nika pakun maksiat ben balasan neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Pak,
orang bingung nyari utang nih kecek cekel nih ke orang parlo even bentuk pakailah kesempatan san mesan parlo pai cekel lebih sampan nih ke pesi odi ke ego pesi hanya bego ceng banyak pesi bersih hanya bagi ego pakot tubuh diin bulan nekah para bu nekah pakai seyuk berada ya Allah nekah masuk aliran sesat pak ngubah hukum pangeran aliran sesat orang mau duduk pesi ngubah hukum pangeran pada para bu seharusnya orang ngalak bete dari jual beli seharusnya orang ngalak bete dari sewa menyewa dan semacam ani kamu otang cek ngalak bete itunya pak cek ngalak budu itunya bi Allah paling kenceran selebih raja bang sedekah kor sampean cek mabudu sampean mau tang 100.000 kor cek mabudu sampean pada biasa sedekah 1 juta belum atos peseki abadi pak Allahumma sholli ala Muhammad tapi mau nama sedekah 100.000 dah orang kencer cuma yang 1 juta. Tapi mau tang peseki abali kencer para bu senapa pak belum 12 juta pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau tang 100.000 nega kencer paling sekonek pakai atau 1 juta dengan ajunan pangeran. Mau tang 100.000 paling sekonek kencer apa andi ibadah raja na pada belum 12 juta. Maka ngereng 2 kentok peringatin pak sehingga 2 ini ternyata pakai selalu kira posang nang hari kiamat orang apa jang lemak bektoh orang ahli nolong de orang lah 2 ini pak ini pesan Isra Mi'raj malam makin sehingga makanya para pusat badan kaul amul jakin orang lo apa jang pakai salah itu ngarbi malaikat pebutah posang pak posang lo mangkila bangas warga bahkan sal nyasar dak bang labangan benda curang-curang apa yang neraka ini ke orang lo apa aja merdua napa orang tengki boleh orang tengki dah orang lain lo ahli nolong sebaliknya orang apa jang lemak bekto lo isa periksa bi malaikat temu masuk depak dak labangan swarga mantar tepadatan kula ban pancenengan seteja amin Allahumma pakwa bi kajeng nabi orang siapa jang lemak bekto paki bajang selemak kento kunna lahu nuran wa diyaan wa burhanan yaumal qiyamah tadi terak dak batan orang siapa jang tadi tamar dak bajang dak ka napa dak jalan orang siapa jang ban tadi kartu karcis selotomane preksa bi malaikat kangkui masuk surga orang surga apa jang epung saya tanyakin pasana tanyakin wudu tanyakin nafaka anak binena tanyakin labang tanyakin penetina tanyakin kelampina tanyakin mobil tanyakin sabana orang siapa jang lemak bekto andi kartu khusus di malaikat berdi kakek apa jang ya teku reh banyak pertanyaan budi laki mana tanyakin patau kartuna setup bi malaikat pertanyaan pasah kilo tanyakin pasan petau kartun kula ring apa jang malaikat oh ring apa jang la usah tanyakin pasan masuk setup boleh bi malaikat setiap periksaan zakat kilo periksa zakat bakwa petau kartun kula ring apa jang lemak bakto malaikat ni lulus kula apa jang lemak bakto oh ring apa jang masuk periksa tentang demada anak bini nafaka demada ulama demada ka satu aja nih periksa keng kare ngebala kartu kare tahu kartu masuk tanpa akhirnya setemu dapat ada banget surga amin Allahumma bahkan banyak para bu orang-orang ahli jemaah ada masjid dabun kajeng nabi lo tanyakin sekali tang umat pakai teluk golongan jaga sepertama muana terak pada bintang kajeng nabi ada bu dak para sahabat aja orang sedatang dak masjid berjemaah pajang lemak bektoh mari adan imam dah datang ke ada pas jaga oleh golongan semar 2 terak muana pada bulan pas saya ada kentok kajeng nabi tang umat sehari berjemaah ada masjid bareng bi imam si masuk masjid pas baris paling terak golongan terak jaga pada bi areh muana pas saya ada kentok kajeng nabi tang umat sehari berjemaah ada masjid kilo adan labada mas masjid masuk kapi teluk golongan jaga panggil khusus bi Allah lo tanyakin lo tembang amal lo periksa lo sapong sabi malaikat lancar
temu badai dalam suarga mantar tepa ada ten kulaban panjenengan seteja amin Allahumma. Oh semar dua napa Pak ahli nolong lebih-lebih de orang si autang bu senga orang autang nikah parlo evento bane parlo cekel bi kuda bi sampian san mesan tepang butuh pak eko ikala abad bi sampian ban bulan abudu 100 kadang abudu 200 ban semacam ini kedengkinya man gilanon mangkana cek sampai kuda bi sampian dengki dak kepada tetangga kajeng Nabi ada buakin az-zulmu zulumat yaumal qiyamah dengki kentok peteng pagi nang hari kiamat patut orang mabuduk pese pagi jaga buta peteng nang hari kiamat posang lo dapat kalau bangga surga mantar kula bi sampean selamat amin Allahumma. Patut orang ahli nolong de orang lain pagi baneking sekretar terak Pak bisa yampungin terang gilanon hari kiamat nika peteng Pak peteng aja lemutan setuju orang para bukotu agama tamar mulai semangkin setuju bernan ibadah tati tamar kula lo ikatela bi sampian tamar sampian lo ikatela bi kula bi sampian tapi beda dua orang ni tamar bisa yampungin yang lain dua orang ni tamar man kakaman tatangkana bisa ngampung san napa kancana bisa ngampung balana bisa ngampung saya dua ulama sarang orang si ahli nolong orang lah dua ni mangkan pesema ada ulama sepangkat kula bi sampean bani ulama mantar setuju oleh barokan ulama dunia akhirat amin Allahumma. Lanon ulama ni para bu tamar paki man kak kaman kiamat peteng ada bulan ada bintang ada tamar para bu maki bada tamar ding orang lo bisa katela bi kula bi sampean tapi badah tamar sebisa yampungin sebisa napa katela bi kula bi sampean tamar para ulama bahkan para ulama kentok yampungin santrena yampungin alumnina yampungin pada tetanggana bahkan kadang para bu san masuk ada surga kiyadang bi Allah kakek paringin ilmu bi singko bani malay masuk surga bi tibian sari balana sari tetanggana sari yang orang selebur lambak nang dunya bahkan setengah riwayat itu buakin sari de orang seto mana salaman teka sekalian seumur ayo angkok kapi dia surga sepangkat kula bi sampean bani ulama malar mantar lo peka barokan ulama dunia akhirat dak kula bi sampean senak potan sampai hari kiamat amin Allahumma. On semar dua orang ahli nolong senga adang bada orang ni ke elomen tetangga Pak lepas tetangga minta tolong kapi kan ika padahal bener yang soki bada sesokian lo pentai tolong kian apa cek antara saja kalau to manole minta tolong ya kuah minta tolong ke semiskinan para bu tengah malam tok bi beletang kena kak kesakian minta atar dak puskesmas tolong bada orang melakia napa mak masapu anak foto arembek kaneka bada orang adi urusan bi kelebun minta atar kaneka bada urusan tero aca bisa ada ulama minta atar kaneka para ustaz para tokoh para pemuka kadang kepatian kesenangan jadi rembek kepada tetangga saya ngajak pusan ani kekereman dari Allah ani kepetian dari Allah pangkat de panjenengan mon ekolomen pada tetangga jak sampai orang moreng para bu kajeng Nabi adabu innalillahi ibadan khalaqahum li hawaijin nas yafzaun ilaihim inda hawaijihim ulaika humul aminun yaumal qiyamah Allah andi sebagian manusia apa di manusia tetapi rembek kepada tetangga nama pan pada tetangga andi parlo arembek kaneka ya bakwabi kajeng Nabi ulaika humul aminun yaumal qiyamah ajia paki si aman nang hari kiamat nang kiamat orang nangis ajia lo nangis orang lapar ajia lo lapar orang abengkang ajia lo abengkang orang susah ajia lo susah orang ahli tolong dak pada tetangga bahkan orang ahli tolong paki petera sareng Allah sampai pada tetangga lambak si orang tolong bisa ngampung dak temarah sampai dapat dak labang swarga mantar tepa dak ten kula ban panjenengan seteja amin Allahumma. Makana patut kajeng Nabi adabu orang si ahli nolong dak balana orang si ahli nolong dak tetanggana pokok kajeng Nabi kuntu waqifan inda mizani sengko si adam ping paki nang hari kiamat mon beda orang ahli tolong kepada tetangga ahli tolong dak pada tetangga prek sebi malaikat engkau saya jawab akhirnya ada pun kajeng Nabi mon beda orang
ahli tolong dak pada tetanggana, etempang amal ibadana, sengkok senokuna, mon korang sengkok sengena lagi. Mon beda orang ahli tolong dak pada tetanggana, netian yang teteh, sengkok sana ku akin tananga, lo lepas habis sengkok sampai dapat dak seting labang swarga. Mantar tepada dan kulaban pancen dengan seteja. Amin Allahumma. Termasuk malam mangkenmu kula bi sampean nolong dak sahibul bait sekeluarga. Tepang putu hadirin kula bi sampean andi urusan banyak compo itina akin. Andi ke anapa malas sangkah leso ka ibadah eja kaja ngerabin undang sahibul bait sekeluarga sing keteti kepungan dak ke sahibul bait sekeluarga. Malar mantar kento ibalisa pangkat seraja paki ngajunan epon Allah dan kulaban pancenan senak potuan teti orang sepa bunga teti orang sepa lancar masuk dak swarga seteja malan mantar sekak dintok badana. Amin Allahumma. Para tretan sangat batan kaula amul jaakin nyuun sepor setedak batasa mungkin ka dintok sebi saya terakin dan kula esat malam mangken motora bulan recep esen istighfar sebanyak Matora bulan Sya'ban, SN selawat sebanyak. Matora bulan Pasah, papaceng maus Quran, papaceng merengakin Quran. Bulan telok kan tok mau jaga, insyaallah selama setahun kula bi sampean. Berarti orang saya jaga bi Allah, saya pecempar bi Allah, saya selamat bi Allah. Malar mantar sekak din tok badana. Amin Allahumma. Istighfar petong polo ki laku. Istighfar petong polo malam. Bulan recep ka din tok keselamat di apa neraka pagi. Istighfar sekame ki laku bulan recep atau benih bulan recep setiap ki laku istighfar sekame kalau ruwet lo paring keruwetan bi Allah nang nak potona nang tunyana nang pekaranga nang compong nang batana ban seteja urus satunya akhirat malat mantar sekak din tok badana. Amin Allahumma. Arat retangan sangat badan kaula amul jaakin matora bajang lemak bektoh sengak kula bi sampean lo kira lancar masuk surga pagi mulu ajar atengka semangken dak masjid atengka semangken dak langgar atengka semangken dak bajang lemak bektoh orang selok bisa atengka dak bajang lemak bektoh bakal lo bisa atengka pagi dak labang surga alias nyeper dak apa neraka malar mantar pada selamat. Amin Allahumma. Sehingga berarti orang ahli nolong bahkan cek ruwet cek keruwet cek rang moreng cek nguan mau petai tolong bi pada tetanggana ani kekiriman dari pangeran anapa tetangga minta tolong dak kula bi sampean padahal baru selebih soki kadang baru selebih penter kadang baru selebih cerdas baru selebih sehat tapi tetangga pada tetangga minta tolong dak kula bi sampean ustad kol telok malam tok tok para ustad kadang kol telok malam jagain taat kepatean taat nikah minta kesakian taat nikah tanya hukum taat nikah beda tokar keluarga minta tolong tengah malam cek nguan saya abain ustad atau bebene saya lakar gelak dadi perembakan pada tetanggana ani ke cek nguan ani ke pangkat dari Allah yang ratora pelancara pagi nang akhirat tolong sareng Allah tolong bi kajing nabi tolong bi para ulama tolong bi para syuhada manan mantar tepada dan kulaban pancen dengan seteja. Amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amun jaakin kira naga dinto sebi saya terakin dan kula esat malam mangken atas seteja salah luput kurang lakunya pun nyon sepor tadak batasa. Akhirul kalam hadana Allahu ayyakum ila tariqil mustaqim wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.